Chapter 13, Sloka 2. Kshetrajñanchapi mam vidhi. Kshetrajñanchapi mam vidhi. Kshetrajñanchapi mam vidhi. Sarvakshetreshu Bharata. Sarvakshetreshu Bharata. Sarvakshetreshu Bharata. Kshetrajñanchapi mam vidhi. सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि 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 सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् 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 यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.